बस उस एक्सीडेंट में ये है कि वो सब चले गए अल्लाह के पास। बच्चे बीवी सर एक्सीडेंट में फौत हो हाँ गए। जी, मैं भी उसी गाड़ी में था। ये जो आप जख्म को बता रहे हैं ये अभी तक है, वो जो है ना अंडर ट्रायल मेडिकेशन। ओल्ड होम की एक और मुअज़्ज़ज़ हस्ती जनाब किबला मुस्तफ़ा शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे? मुझे 1 साल हो गया जी। 1 साल हो गया तकरीबन आपको। अच्छा ये बताइएगा, इससे पहले भी जिस ओल्ड होम में थे वहाँ का और यहाँ का माहौल कैसा है? बहुत फ़र्क है। वहाँ पे ये था कि जो हकूक थे वो पामाल होते थे ना। वो कल मुजाहिद साहब हैं, अल्लाह इनको ज़िंदगी से दे, उनकी फैमिली, इन्होंने बिल्कुल बुजुर्गों की तरह रखा हुआ है, घर की तरह माहौल दिया हुआ है। यहाँ कुछ अफियत अल्लाह ने माशाल्लाह बख्शी है। रोजे कैसे जा रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बस अल्लाह के फजल से सारे ठंडे ठंडे रोजे हैं जी। अच्छा शाह साहब, मुख्तसरन मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, आपकी तबीयत भी नासाज है और नाज़रीन इनकी टांग का भी मसला है और आज तबीयत नासाज होने के बावजूद मैं इनका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। शाह जी यहाँ पे कौन सी ऐसी मजबूरी है, कौन सी ऐसी कहानी थी को जो आप ओल्ड होम में, क्योंकि मुझे जो पता चला है कि माशाल्लाह आपकी फैक्ट्रियां वगैरह भी थी, आपका बिजनेस बहुत अच्छा था। ये फैक्ट्रियाँ नहीं थी, मैं फैक्ट्री में जॉब करता था। अच्छा, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर, माशाल्लाह। टेक्सटाइल को जो है वो उनकी मशीनों को मेंटेन रखना ये था। तो ये फैसलाबाद में या एबटाबाद में? फैसलाबाद में वहाँ पे था। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, घर अपना था, पेंशन मिली, सब कुछ था। बेटी डॉक्टर बन गई, दोनों बेटे मिशन में थे, आर्मी में। अच्छा जी। और बस उस एक्सीडेंट में ये है कि वो सब चले गए अल्लाह के पास। बच्चे बीवी सर एक्सीडेंट में फौत हो हाँ गए। जी, मैं भी उसी गाड़ी में था। ये जो आप जख्म को बता रहे हैं ये अभी तक है, वो जो है ना अंडर ट्रायल मेडिकेशन। आपकी अपनी गाड़ी थी या गाड़ी आपकी अपनी गाड़ी थी? और आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? फैसलाबाद से गोजरे, मेरा दोस्त था, उसकी अम्मी फौत हो गई थी, वालदा। आप उसकी ताज़ियत के लिए जा रहे थे? यानी 26वां रमजान खत्म, 27वीं की शब थी। यानी कि अभी कितना अरसा हो गया इसको? जी 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। जब आप गोजरा जा रहे थे फैसलाबाद से तो दरमियान में पेंसरा वगैरह भी आता है, वहां पे एक्सीडेंट हुआ? ये टोबे रोड की तरफ जाते हैं ना, टोबा टेक्सिंग की तरफ। हाँ जी, तो आगे वो चक आता है। तो एक्सीडेंट किसके साथ हुआ था? ट्रैक्टर ट्राली था, बस से? तो हैवी गाड़ी आ रही थी। अच्छा। उसकी भी थी, इसकी भी थी। गाड़ी जो चला रहा था बच्चा ड्राइवर, तो वो बच्चा बच गया? नहीं, वो भी बीच में शहीद हुआ। आपके 2 बेटे, एक बेटी, बेटी डॉक्टर बन रही थी, बेटा? बेटी डॉक्टर बन गई थी, डॉक्टर बन चुकी थी। हाँ जी। अल्लाह अकबर। वो और बेटे? लाइड अस्पताल में मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहीं से उसने एजुकेशन की। बीबीएस करने के बाद हाउस जॉब किया, अभी स्पेशलाइज कर रही थी। अल्लाह अकबर। तो बेटे दोनों जो थे वो ककूल एकेडमी में थे, लेफ्टिनेंट निकलते, 2 साल का लॉन्ग कोर्स होता है, अब वो कैप्टन होते। बस वो अल्लाह का जो अमर था वो हुआ है। तीनों बच्चे बीवी वहां पे शहीद हो गए। और आपको फिर कैसे निकाला, कैसे यहाँ पे पहुंचे? मेरा एक भतीजा था, एक वारसों में वही था, उसने फिर वो लाया और सब एसेट भी मैंने उसके हवाले किए। अब यही है वारस और इसी ने इलाज कराना है। तो वो मुझे अस्पताल में छोड़ के निकल गया बाहर किसी मुल्क में। आपके जितनी भी जायदाद थी वो उसने हासिल की, पैसे लिए जी, वो आपको छोड़ के बाहर चला गया। बाहर चले। ये खून के रिश्ते हैं। ये खून के रिश्ते हैं। अल्लाह से हिदायत दे, खुश रहे। अच्छा तो नहीं है मुझे। आपके अपने बहन भाई कोई भी नहीं आपके साथ? बड़े भाई साहब थे, फौत हो गए। वो भी फौत हो गई, भाभी फौत हो गई। एक यही था और ये बच्चों से भी प्यारा था, पहला फर्स्ट चाइल्ड था हमारी फैमिली में। वो भी धोखा दे गया। कर गया। वो ऐसा ना करता, रहते कुछ घर छोड़ जाता, कुछ पैसे बाकी। अप्रोक्सीमेटली आप जायदाद देखें कोई उस वक्त के दौर पे कोई 1 करोड़ 1.5 करोड़ की थी? जी जी, नहीं जायदाद में ज्यादा थी, करोड़ों में थी। एबटाबाद वाली जगह भी थी। एबटाबाद की जगह वो भी उस पे काबज हो गया। काबज क्या, वो उसने सेल की, सेल कर दी। और बैंक में भी पैसे थे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल। चलिए, मौजूदा दौर में ओल्ड होम्स में बड़ी बड़ी कहानियां होती हैं और मोस्टली कहानियां यही हैं कि औलाद की वजह से वालिदैन जो हैं वो ओल्ड होम्स में आते हैं। इसमें है कि ज्यादा मेजॉरिटी में यही चीज। तो कौन सा ऐसा गैप है जो पेरेंट्स का और औलाद में ऐसा हो जाता है कि वो मजबूर हो जाते हैं वालिदैन घरों को छोड़ने में? इसमें भाई वसीम ये चीज है कि कुछ देखने में ये भी आ रहा है
ہمارا کیونکہ دین ہے، اسلام ہے، اس میں آپ یہ کہ اگر والد کی کوئی عادت اچھی نہیں ہے یا اس کو تو اس کے ساتھ یہ رویہ رکھنا یا یہ حکم نہیں آیا کہ آپ اسے گھر سے نکالیں یا اس کی آپ تذلیل کریں. یہ تو ماں باپ دونوں کے بارے میں اللہ کے رسول کے صاف قول ہے نا. باقی یہ ہے کہ اگر ان میں کوئی کمی پیشی ہے بھی ہے تو جیسے وہ بچوں کو پالتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، بچے بھی کوشش کریں کہ ان کا ماحول کو ٹھیک کر کے اور ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. یہ 25 سال تک یہ عورتیں پاکستانی بیویاں آج کل کی وہ چلتی ہیں، اس کے بعد وہ بچے جوان ہوتے ہیں نا تو پھر یہ ان میں سے نقص نکالنا شروع کرتی ہے. اس کے ساتھ تو میں نے مشکل سے وقت گزارا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ایسا تھا ویسا تھا. حیرت کی بات ہے کہ تم 25 سال اس کے ساتھ یا 30 سال گزار کے اب یہ برا ہو گیا اور اس کی اولاد اچھی ہو گئی، خون اس کا ہے. تو اس میں تو یہ کہ قصور ہے دونوں طرف سے ہوتی ہیں کمی پیشیاں. کوئی ان میں صلح کرانے والا ہو، دینی مذہبی لوگ ہیں، ان لوگوں کو سامنے آنا. یعنی کہ اب شاہ جی کہہ سکتے ہیں عدم برداشت ختم ہو چکی ہے ہمارے. جی میں دیکھ رہا ہوں آج کل ینگ جنریشن بھی یہاں بچے آتے رہتے ہیں. تو ہم تو چلو کسی وجہ سے ہو گئے نا، تو کسی حد تک دماغی مریض بھی ہیں. ان کا بھی میں اندازہ لگاتا ہوں کہ ان میں غصہ، ہائپر ہوتے ہیں، اریٹیٹ کرتے ہیں. پھر یہ جیسے سائیکو نہیں ہوتے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. کوشچن ان کے ایسے ہوں گے. تو دکھ ہوتا ہے کہ ان لوگوں پر جو وقت آ گیا ہے، اللہ ان پہ رحم کرے. یہ جو اولاد ایسی حرکتیں کرتی ہے، یہ ان کو یہ نہیں پتا اتنے پڑھے لکھے ہونے باوجود کہ ہم نے بھی اس منظر پہ پہنچنا ہے، ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ یہ کر سکتی ہے. دیکھیں بھائی وسیم، جو لوگ، جو قوم، مسلمان، پاکستانی، ایوری ون جو موت کو جھٹلاتے ہیں، پتہ ہے یہ حق ہے، یہ ہوگا. اور روزانہ کئی لوگوں کو کندھا دیتے ہیں، روز ہو رہا ہے، وہ کئی جنازوں میں شامل ہوتے ہیں. لیکن جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو، قبر کو، موت کو بھولتے ہیں نا، وہ اس طرح کے ظالم ہو جاتے ہیں. ان سے پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. ماں باپ سے زیادتی کیا، یہ قتل و غارت ہے، یہ جو ڈاکے ہیں، چوریاں ہیں، فراڈ ہیں، بڑے بڑے گبن ہیں، تو یہ انگارے ہیں نا پیٹ میں پال رہے ہیں. دولت ساتھ تو نہیں گئی کسی کے ساتھ جائے گی. اس میں مذہبی لوگوں کو آنا چاہیے. پتہ نہیں وہ کدھر لگے ہوئے ہیں، یہ کس کام پہ لگے ہوئے ہیں. صلح کرائیں گھروں میں، اللہ بیویوں کو اکبر. سمجھائیں کہ اس طرح خلا نہیں ہوتی، نہ یہ ایک نظام ہے. ٹھیک ہے، آپ بہت اگر کوئی بندہ ہے کوئی ایڈکشن میں ہے کچھ، اس کا ریہیبلک سینٹر میں علاج کروائیں، ان کو بھی اچھی زندگی کی طرف لائیں. ٹھیک ہے، اور کاموں میں یہ لوگ پیسہ لگا رہے ہیں، یا یہ اتنے بڑی بڑی انہوں نے اپنی چینل پہ وہ تقریریں مولانا حضرات کرتے ہیں. معاشرے کی طرف دیکھیں، معاشرہ کس طرف بگڑ رہا ہے، ان کی طرف توجہ دیں، ان کو بٹھائیں دونوں طرف سے. میاں بیوی میں ہو بھی جاتا ہے، ہو جاتا ہے. اچھا وہ ان میں صلح بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی نیک بندہ بیچ میں آئے. سرکار کے زمانے میں نہیں ہوا، صحابہ کے نہیں ہوا، اس کے بعد کتنا اچھا ماحول تھا. یہ اصل میں بیرا روی جہاں سے شروع ہوتی ہے، جہاں سے حکومتوں کو اپنا وہ لالچ لگ گیا نا، قوم کا نہیں ہے، بیسک تعلیم میں اسلامیات نہیں ہے، وہ اس طرح پڑھاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اسکولوں میں، کالجوں میں وہ ایک ریڈی میڈ انگریز بنا رہے ہیں، بس وہ بن. اللہ حافظ. شاہ جی بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، آپ نے بہت قیمتی وقت دیا. جزاک اللہ.